بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 48 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب أجوبة الشيخ صالح الفوزان عن مسائل الكفر والإيمان، وما زلنا في الباب الثامن، باب حكم مظاهرة المشركين على المسلمين. وصلنا إلى مسألة الفرق بين الموالاة والتولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kita akan melanjutkan kembali qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ajwibah Syekh Shalih Al-Fauzan an Masailul Kufri wal Iman. Masih di bab ke-8, yaitu hukum memberikan dukungan atau mudzaharah alal musyrikin. Ya, memberikan dukungan kepada kaum musyrikin atas kaum muslimin. Dan kita sampai di permasalahan perbedaan antara muala dan tawali, dan kita berada di majelis ke-48. Nah, نعم، سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ما هو الفرق بين الموالاة والتولي؟ فأجاب: ما هناك فرق واضح، لكن يظهر لي والله أعلم أن الموالاة مجرد المحبة، وأما التولي فهو المحبة التي معها مناصرة أو معها بغض للدين، محبة معها شيء آخر، هذه تعتبر توليا. أما المحبة التي ليس معها شيء آخر فهذه موالاة وليست توليا. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apa perbedaan antara mualah dan tawalli? Saya menjawab, tidak ada perbedaan yang jelas. Akan tetapi yang nampak bagiku wallahu a'lam bahwasanya mualah hanya sekedar mahabbah, hanya sekedar mencintai. Adapun tawalli yaitu kecintaan mahabbah namun dibarengi dengan memberikan munasarah, memberikan pertolongan atau dukungan, atau bersamanya ada kebencian terhadap agama, ya, maksudnya kebencian terhadap Islam, atau kecintaan mahabbah yang bersamanya ada sesuatu yang lain, maka ini disebut tawalli. Adapun kecintaan yang tidak ada bersama sesuatu yang lain, maka ini mualah dan bukan tawalli. نعم، في الحاشية العلامة عبد الله ابن عبد اللطيف رحمه الله يبين الفرق بين الموالاة والتولي كما في الدورة الرأسانية المجلد الثامن. يقول: وسئل هو عن الفرق بين الموالاة والتولي فأجاب: التولي كفر يخرج من الملة، وهنا يضرب مثال للتولي المكفر، قال: وهو كالذب عنهم، يعني مناصرتهم، المدافع عنهم، الدفاع عن الكفار. قال: وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. وقد تقدم أن التولي المكفر يكون بأحد أمرين: يكون بالنصرة، نصرة الكفار على المسلمين، ويكون بمحبة دينهم. ثم قال الشيخ عبد الله: والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدوات، يعني ملء المحبرة بالحبر، يعني يملأ للكفار محابرهم بالحبر تزلفا لهم، أو بري القلم. وبري القلم أن يجعل طرف القلم حادا ليستعمل في الكتابة، أو التبشش لهم، يعني التبسم لهم، أو رفع السوط لهم. وهذه
هذه حركة تدل على الاحترام، تدل على الاحترام. فهذه أمثلة على الموالاة غير المكفرة التي لا يكون فيها نصرة للكفار على المسلمين، ولا يكون فيها محبة لدينهم، لكنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. Di dalam Hasyiah dikatakan Al-Allamah Abdul Latif rahimahullah ditanya di dalam kitab Ad-Durrur As-Saniyah tentang perbedaan antara mualah dan tawalli. Saya menjawab, tawalli ini kufur yang mengeluarkan dari milah, dari agama. Contohnya dzab anhum, yaitu membela mereka, menolong mereka dengan harta, badan, dan pandangan. Sedangkan mualah termasuk dosa besar di antara dosa-dosa besar. Contohnya memenuhi ya tempat tinta mereka, ya, kita menuangkan tinta ke tempat tinta mereka, ya, yang menunjukkan kita ini simpati dengan mereka, atau misalkan menyiapkan pena supaya bisa digunakan untuk menulis untuk mereka, ya, kemudian bermuka atau tersenyum kepada mereka atau mengangkat suara untuk mereka, artinya menunjukkan ihtiram ya kepada mereka. Ini contohnya, contoh ليس الصوت أستاذ، ليس السوار الصوت، الصوت هو نعم. نعم هذا كالعصا يكون، أو الآلة التي يضرب بها. نعم. Nah. Jadi mengangkat saut ini pecut ya, pecut. Nah. Ya, mengangkat pecut untuk mereka. Ini yang menunjukkan ihtiram. Baik. Nah. نعم. مسألة الفرق بين المداراة والمداهنة. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هذا سؤال قد تكرر وفيه يرجون من فضيلتكم أن تبينوا لهم الفرق بين المداراة والمداهنة ليضبطوا الفرق بينهما. فأجاب: المداراة أن تدفع الخطر عن نفسك بالدنيا، بشيء من الدنيا، تعطيهم شيئا من الدنيا تدفع به الخطر عن نفسك وعن إخوانك المسلمين، هذه المداراة. وأما المداهنة فهي أن تعطيهم شيئا من دينك لأجل أن تنال من دنياهم. وبالاختصار إذا جعلت الدين فداء للدنيا فهذه المداهنة، وإذا جعلت الدنيا فداء للدين فهذه المداراة. نعم. Permasalahan perbedaan antara mudaroh dan mudahanah. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, ya. Ini pertanyaan yang telah berulang. Ya, dan di dalamnya mereka berharap ya, dari Anda, wahai Syekh yang mulia, untuk menjelaskan kepada mereka perbedaan antara mudaroh dan mudahanah, supaya bisa membedakan di antara keduanya, supaya tahu batasan-batasan perbedaan di antara keduanya. Saya menjawab, ya, al-mudaroh yaitu kamu menghindari bahaya dari dirimu dengan cara memberikan dunia kepada mereka. Ya, dengan dunia, artinya kita dia memberikan sesuatu dari dunia, ya, untuk supaya menghindari bahaya dari dirimu dan dari saudara-saudaramu kaum muslimin. Itu mudaroh. Ya. Jadi kita mengorbankan dunia untuk keselamatan akhirat. Ya, jadi mengorbankan dunia diberikan kepada orang kafir, kemudian untuk keselamatan akhirat. Adapun mudahanah, maka kamu memberikan kepada mereka agamamu supaya kamu mendapatkan dunia mereka. Secara ringkas, apabila kamu menjadikan agama sebagai tebusan bagi dunia, inilah mudahanah.
Dan apabila kamu menjadikan dunia sebagai tebusan untuk agama, maka itu adalah mudarah. Nah, نعم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: المداراة صفة مدح، والمداهنة صفة ذم، والفرق بينهما أن المداراة تلطف الإنسان بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل، وأما المداهن فهو الذي يتلطف مع صاحبه ليقره على ذنب أو ليتركه على هواه. فالمداراة لأهل الإيمان، والمداهنة لأهل النفاق. وقد ضرب لذلك مثل من أروع الأمثلة، وذلك كرجل أصابته قرحة في قدمه، فجاء الطبيب الرفيق فأخذ يعالج هذه القرحة ويخرج ما فيها، ثم إذا به يضع الدواء الذي ينبت اللحم، ثم يتعاهدها، ثم يضع عليها المراهم حتى ينشفها، ثم يضع عليها خرقة، فلا يزال يتابع هذا وهذا حتى نشفت رطوبتها. وأما المداهن فهو الذي أتى إلى صاحب القرحة وقال: لا بأس عليك، إنما هي شيء يسير، واسترها عن عيون الناس بخرقة وتلهى عنها، يعني انساها، لا تفكر بها، فلا يزداد شرها وتكثر عفونتها حتى يهلك. نعم. di dalam Hasyiah dikatakan, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ruh, ya, al-mudarah ini merupakan sifat yang terpuji, sedangkan al-mudahana merupakan sifat tercela. Perbedaan di antara keduanya, bahwasannya mudarah bersikap lembutnya seseorang terhadap sahabatnya sehingga dia mampu mengeluarkan darinya hak, atau sehingga dia mampu untuk menolak darinya kebatilan. Ya. Adapun al-mudahin, ya, orang yang bermudahana, yaitu orang yang bersikap lembut dengan sahabatnya atau dengan temannya supaya membiarkan dia, ya, di atas dosa, ya, untuk membiarkan dia di atas dosa, menetapkan dia di atas sebuah dosa, atau meninggalkan dia tetap di atas hawa nafsunya. Maka al-mudarah ini merupakan sifat ahli iman, sedangkan al-mudahanah merupakan sifat ahli nifak, orang munafik. Nah, kemudian dibuat permisalan, ya, untuk hal tersebut dengan permisalan yang sangat indah. Ya. Yang demikian itu seperti seseorang ketimpa semacam penyakit, ya, di kakinya ada kurhah, ya, penyakit yang bernanah, ya, semacam borok atau bisul atau yang semisalnya. Ya. Kemudian datang, ya, dokter yang lembut, ya, maka mulai mengobati, ya, luka atau penyakit tersebut. Kemudian dia berusaha mengeluarkan apa yang ada di dalam luka tersebut. Ya. Kemudian dia meletakkan obat yang bisa menumbuhkan daging. Kemudian dia menjaganya dan meletakkan di atasnya al-marahim. Ma mana al-marahim sih? مراهم يعني الأشياء التي توضع على الجروح، مثل تسمى بالإنجليزي الكريم. Krim. Ya. نعم. Indana mithlu betadin ya nih. نعم مثل هذا. نعم. Salap mislu bahsa na'am. Nah, kemudian diletakkan di atasnya, ya, al-marahim, ya, semacam betadin atau semacam salep, ya, semacam salep, mungkin yang lebih tepat salep karena ini apa untuk borok, ya. Ya, semacam salep. Sehingga si penyakit tersebut mengering, ya. Kemudian diletakkan di atasnya perban, ya, khirqah atau kain, ya, perban. Taib. Nah, kemudian,
ya. Terus dia istilahnya apa, mengikutinya. Maksudnya mengikuti, mengontrolnya. Dan sehingga mengering, ya, yang basah dari penyakit tersebut, ya, artinya sembuh. Adapun mudahin, yaitu orang yang datang ke orang yang memiliki penyakit borok tadi atau semacam bisul tadi, qurhah, ya. Kemudian dia berkata, ah, nggak apa-apa, ya, la ba'sa alaika, ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu hanya sedikit saja, penyakit yang sedikit, ya nggak apa-apa, nggak bahaya. Udah tutupi saja dari pandangan manusia, ya, dengan kain, kemudian dah abaikan. Maka terus bertambah buruk penyakit tersebut, ya, dan semakin membusuk sampai dia mati, sampai dia celaka. Nah, نعم. وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله في درر السنين المجلد الثامن: وأما الفرق بين المداراة والمداهنة، فالمداهنة ترك ما يجب لله من الغيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتغافل عن ذلك لغرض دنيوي وهوى نفساني، كما في حديث: إن من كان قبلكم كانوا إذا فعلت فيهم الخطيئة أنكروها ظاهرا، ثم أصبحوا من الغد يجالسون أهلها ويواكلوهم ويشاربوهم كأن لم يفعلوا شيئا بالأمس. فالاستئناس والمعاشرة مع القدرة على الإنكار هي المداهنة. قال تعالى: وثمود، هذا بيت شعر معذرة: وثمود لو لم يدهنوا في ربهم لم تدم ناقتهم بسيف قدار. وأما المداراة فهي درء الشر المفسد بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض عنه إذا خيف شره أو حصل منه أكبر مما هو ملابس. وفي الحديث: شركم من اتقاه الناس خشية فحشه. وعن عائشة رضي الله عنها أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: بئس أخو العشيرة هو. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، فقالت عائشة: قلت فيه يا رسول الله ما قلت؟ فقال: إن الله يبغض الفحش والتفحش. نعم. baik. Berkata Al-Allamah Abdul Latif bin Abdul Rahman rahimahullah di dalam Ad-Durrus Saniyah jilid 8, adapun perbedaan antara al-mudarah dan mudahana, maka al-mudahana meninggalkan apa yang wajib karena Allah berupa sikap ghirah, kecemburuan, dan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, serta bertagoful, hanya pura-pura tidak tahu dari hal tersebut karena tujuan duniawi dan karena ada unsur hawa nafsu, sebagaimana di dalam hadis bahwasanya orang sebelum kalian, ya, apabila dilakukan di tengah-tengah mereka kesalahan, mereka mengingkarinya secara zahir. Kemudian di esok harinya mereka berduduk-duduk bersama pelakunya, makan bareng, minum bareng, seakan-akan mereka tidak melakukan sesuatu apapun di waktu kemarin. Ya, maka bersikap al-istinas, ya, mengakrabi, ya, kemudian menggauli, maksudnya apa, bergaul, ya, maksudnya bergaul dengan orang yang melakukan kemungkaran, padahal mampu untuk mengingkari, ya, maka ini adalah mudahana. Ini mudahana. Maka dalam bait syair, nah, dan Samud, kalaulah mereka tidak bermudahana di dalam urusan Rob mereka, ya, maka lam tudmanaqatuhum bisayfi, ay lam, bimana yani lam yadhbah naqatuhum, ya Syekh. نعم، لم تذبح. نعم. Nah, jadi tidak akan disembelih, ya, unta mereka dengan pedang kidar. Nah, adapun al-mudarah,
yaitu menolak keburukan yang rusak dengan cara ucapan yang lembut dan meninggalkan sikap keras atau berpaling darinya apabila dikhawatirkan keburukannya. Ya. Atau dikhawatirkan terjadi sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sedang terjadi. Nah, di dalam hadis, ya, seburuk-buruk kalian, ya syarrukum, seburuk-buruk kalian adalah manittaqahun nas, orang yang dihindari oleh manusia karena takut dengan keburukannya, dengan dengan perkataan yang fahish atau perbuatan yang fahish. Ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang meminta izin untuk menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan bi'sa akhul ashir huwa. Ya, sejelek-jelek saudara sebuah keluarga adalah dia. Maka tatkala dia masuk menemui Nabi SAW, kemudian Nabi berbicara lembut kepadanya. Kemudian Aisyah mengomentari, kamu mengatakan tentang orang tersebut, wahai Rasulullah, apa yang kamu katakan? Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah membenci al-fuhash. Ya, benci perbuatan fahisyah atau kalam yang jelek, ya, al-fuhash. Wa tafahush. Mal farq bainal al-fuhash wa tafahush? الفحش والتفحش والله لم يظهر لي فرق. الفحش هو متقارب يعني ما. مادة. نعم، الفحش هو المادة يعني. الفحش هو المادة الفحش، والتفحش هو فعل هذا الشيء. فربما هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. طيب، jadi Nabi SAW membenci al-fuhsh. Al-fuhsh min al-kalam yani ya Syekh. نعم، الكلام السيء القبيح. نعم. Nabi membenci al-fuhsh, kalam yang jelek, ya, dan bersikap jelek atau fahush, ya, bersikap buruk. Nah. طيب. نعم. نعم. وقال العلامة صالح الفوزان حفظه الله في شرح رسالة الدلائل للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: هذا يسمى بالمداراة، وهو دفع الضرر بما لا يخل بالدين، لا بمحبتهم في القلب، وإنما بإظهار شيء يدفع عنه الضرر، فيظهر موافقتهم في أمر من الأمور التي لا تجرح الدين والعقيدة. يعني في أمور لا تخص الدين، يصانعهم في أمور لا تخص الدين لكي يتقي شرهم. نعم. Berkata Al-Allamah Shalih Fauzan hafizahullah di dalam syarah Risalah Ad-Dalail halaman 106, ini disebut al-mudarah, yaitu menolak madarat dengan sesuatu yang tidak mengurangi agama, bukan dengan kecintaan kepada mereka di dalam kalbu, ya, tapi dengan sesuatu, ya, bisyai'in yadufuhu yanshi' atau yadfa'uhu. يدفع، هذا خطأ في الطباعة. يدفع وليس يدفع، بدل الهاء عين، يدفع عنه الضرر. Namun, ya, dengan menampakkan sesuatu yang bisa menolak madarat darinya, sehingga menampakkan muwafaqah, ya, kesepakatan dengan mereka di dalam di antara perkara-perkara yang tidak merusak agama dan akidahnya. Nah. نعم. مسألة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل إساءة الظن بالله كفر مخرج من الملة، أم أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟ فأجاب: إذا أساء الظن بالله وأنه لا ينصر الإسلام والمسلمين فهذه ردة عن الدين. أما إذا أساء الظن بالله أنه ما يرزقه وما يعطيه شيئا وما
شابه أو ما أشبه ذلك فهذه معصية. لكن إذا أساء الظن أنه ما ينصر المسلمين ولا يعاقب الكفار وأنه يؤيد الكفار ويعطيهم ويؤيدهم ويقويهم فهذه ردة عن الإسلام. Tapi permasalahan sikap buruk sangka kepada Allah. Ya. Berburuk sangka dengan Allah. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ditanya, apakah berburuk sangka dengan Allah ini merupakan kekafiran yang bisa mengeluarkan dari agama atau hal tersebut merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar? Ya, Syekh menjawab, apabila dia berburuk sangka dengan Allah bahwasanya Allah tidak akan menolong Islam dan kaum muslimin, maka ini bentuk murtad dari agama. Adapun apabila dia berburuk sangka dengan Allah bahwasanya Allah tidak akan memberikan rezeki kepadanya atau tidak akan memberikan sesuatu kepadanya dan yang semisalnya, maka ini maksiat. Akan tetapi apabila dia berburuk sangka dan beranggapan bahwasanya Allah tidak akan menolong kaum muslimin dan tidak akan menghukum orang-orang kafir, atau Allah akan mendukung orang-orang kafir dan memberikan kepada mereka dan mendukung mereka dan memperkuat mereka, maka ini merupakan bentuk murtad dari Islam. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم، هذا تفسير آخر لهذا سوء الظن. التفسير الآخر قال: وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره، بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad jilid ke-3, ditafsirkan dzan, prasangka yang tidak layak diprasangkakan terhadap Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong rasulnya dan bahwasanya urusan rasul akan gagal, atau Allah akan menyerahkan rasul untuk supaya terbunuh. Dan ada juga yang mentafsirkan bahwasanya dzan mereka, prasangka mereka adalah bahwasanya apa yang menimpa mereka bukan karena takdir dan qada dan qadarnya dan tidak ada hikmah di dalamnya, kemudian ditafsirkan dengan mengingkari hikmah dan mengingkari qadar, ya. Dan mengingkari bahwasanya Allah akan menyempurnakan urusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan akan memenangkan atas agama seluruhnya. Maka ini merupakan dzansu, ya, prasangka buruk yang diprasangkakan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath. Allah taala berfirman, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw, supaya Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka dengan Allah dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus saw, maka atas mereka dairatus saw. Dairatus saw bermakna apa, Syekh? تدور عليهم ويرجع عليهم السوء، عليهم دائرة السوء في الآخرة. نعم. Ya. Jadi keburukannya akan kembali kepada mereka, yaitu di akhirat.
Allah murka atas mereka dan Allah melaknat mereka, dan Allah telah menyediakan bagi mereka jahanam, dan jahanam adalah seburuk-buruknya tempat kembali. نعم. مسألة حكم الجاسوس. سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: من أعطى الكفار معلومات عن المسلمين فما حكمه في الإسلام؟ وهل يكون بهذا العمل مظاهرا للكفار ومعاونا لهم؟ فأجاب: نعم، هذا يعتبر جاسوس. هذا هو الجاسوس الذي يأخذ أخبار المسلمين ويوديها، يعني يأخذها أو يعطيها للكفار من أجل أن يكيد الكفار للمسلمين. نعم، ويعطيهم معلومات. هذا متعاون معهم، وهو الجاسوس الذي حكمه القتل إذا ثبت عليه هذا. Nah, hukum al-jasus atau mata-mata. Jadi kita mata-mata. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, bagaimana orang yang memberikan kepada orang-orang kafir maklumat, informasi-informasi tentang kaum muslimin? Apa hukumnya hal tersebut di dalam Islam? Apakah dengan perbuatan tersebut dia yang mendukung orang-orang kafir, memberikan dukungan kepada orang-orang kafir dan memberikan pertolongan untuk mereka? Syekh menjawab, ya. Ini dianggap sebagai jasus mata-mata. Ini adalah jasus. Mata-mata yang mengambil kabar kaum muslimin, kemudian memberikannya untuk orang-orang kafir, supaya orang-orang kafir bisa menimpakan tipu daya untuk kaum muslimin. Ya. Dan dia memberikan kepada mereka informasi-informasi, maka orang ini berarti tolong-menolong bersama mereka. Dan inilah jasus yang hukumnya hukuman mati kalau terbukti dia melakukan hal tersebut. نعم. في الحاشية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد المصلحة، يعني قصد إمام المسلمين المصلحة في ذلك، يعني إن رأى الإمام المصلحة في قتله فيجوز له أن يقتله، وهو قول مالك وبعض أصحاب أحمد كابن عقيل. هذا القول الأول في قتل الجاسوس. والقول الثاني أنه لا يجوز قتل الجاسوس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والقاضي أبي يعلى من أصحاب أحمد. والمنصوص عن أحمد التوقف في المسألة، أحمد توقف في مسألة قتل الجاسوس. نعم. Di dalam Hasyiah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-35, maka dibolehkan membunuh jasus, membunuh mata-mata muslim. Ya, membunuh jasus yang muslim apabila tujuannya ada maslahat. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Malik dan sebagian ashab Ahmad, ya, seperti Ibnu Aqil. Ya. Dan pendapat kedua, tidak boleh membunuh jasus. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dan Al-Qadhi Abi Ya'la dan diantara ashabnya Ahmad. Dan yang mansus dari Ahmad itu tawakuf di dalam permasalahan tersebut. نعم. وقال العلامة ابن باز رحمه الله في شرحه على زاد المعاد، وكذلك نقله صاحب كتاب شرح نواقض الإسلام الشيخ سبل السلام، شرح نواقض الإسلام، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الجاسوس شره عظيم وبلاؤه عظيم، ولهذا يستحق حاطب القتل لولا أنه شهد بدرا وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. صار شبهة في كتابته لهم
أن يحفظوا أهله وماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فصار شبهة في الدرء عنه، يعني في درء القتل عنه. أما من بعده فما له إلا الخيانة لله ورسوله والمؤمنين، نسأل الله العافية. السائل يعني يسأل الشيخ: وإن تاب هذا الجاسوس؟ فأجاب الشيخ: هذا محل نظر. المقصود أنه إذا ثبت أنه جاسوس يقتل. أما مسألة النظر في توبته أو عدم توبته فشيء آخر. إذا ما عرف بعد التوبة وبعد ما انتهت الأمور فهذا شيء ثاني. لكن المقصود متى علم أنه جاسوس قتل، حتى لا يتجرأ الناس على التجسس على المسلمين. قال السائل: أحسن الله إليك، قول بعض أهل العلم إن فعل حاطب فعل كفر، لكن حاطب منعه من الكفر لأنه من أهل بدر، هل هو وجيه؟ يعني هذا القول يقول لأن هذا موالاة. فأجاب الشيخ: الظاهر الشبهة منع من تكفيره وقتله، يعني الشبهة هي التي منعت من تكفيره وقتله، شبهة كونه من أهل بدر وكونه تأول، فاجتمع له التأويل والحديث الصحيح: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني لأهل بدر، فصار شبهة في قتله وكفره جميعا. وإلا لا شك أن التجسس تول للمشركين، يعني تولي المكفر، ردة يوجب القتل. ولهذا لما جاء عين المشركين، يعني جاسوس المشركين يتجسس، أمر بقتله النبي صلى الله عليه وسلم. السائل: إذن لا يغسل ولا يصلى عليه؟ فأجاب الشيخ: نعم. Berkata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap kitab Zadul Ma'ad jilid ke-7 dan yang semisalnya di dalam Subul Salam syarah Nawaqidul Islam. Jasus mata-mata keburukannya sangat besar, bencananya sangat besar. Oleh karena itu Hatib itu berhak dibunuh, kalaulah dia bukan orang yang menyaksikan perang Badar dan dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada syubhat ketika dia menulis surat kepada musyrikin supaya mereka menjaga keluarga dan hartanya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah qad qala li ahli Badar. Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum, lakukan apa yang kamu inginkan. Faqad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian. Ya. Jadi, kenapa wasara syubha fid dar'i anhu? Ya. Jadi ada syubhat dari dihindarkan hukuman darinya karena ada syubhat. Ya. Amma man ba'dahu fama lahu ilal khiyanah lillahi wal rasulihi wal mu'minin. Adapun kasus setelah Hatib, tidaklah hal ini melainkan bentuk khianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Di sini menunjukkan bahwasanya Hatib ini tidak berniat khianat kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Ya. Dan kita memohon kepada Allah keselamatan. Nah, kemudian sebenarnya apabila jasus tersebut tobat, maka saya menjawab ini perlu ditinjau. Nah, maka maksudnya bahwasanya apabila telah dibuktikan dia seorang jasus, maka dia dibunuh. Adapun permasalahan ya, meninjau ulang di dalam taubatnya atau tidak diterima taubatnya, maka itu perkara lain. Apabila ya, dia tidak diketahui ya, setelah bertobat ya, dan setelah urusannya selesai, maka ini perkara yang kedua. Akan tetapi tujuannya adalah ketika diketahui bahwasanya dia mata-mata, dia dibunuh supaya orang tidak berani untuk melakukan tajasus atas kaum muslimin.
Ya, kemudian si penanya mengatakan, "Ahsanallahu ilaik," semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda. Ucapan sebagian ahli ilmu, sesungguhnya perbuatan Hatib ini perbuatan kufur. Akan tetapi Hatib dia terhalang dari kekafiran dikarenakan dia ahli Badar. Apakah ini wajih, artinya cara pandang yang bisa diterima, ya. Kemudian kemudian mengatakan dikarenakan ini merupakan mualah, ya. Dikarenakan ini bentuk mualah. Nah, saya menjawab, yang zahir itu adalah syubhat yang menghalangi dia dari dikafirkan dan dibunuh. Ya, syubhat karena dia termasuk ahli Badar dan karena dia mentakwil. Maka terkumpullah darinya ta'wil dan hadis yang sahih. Yaitu hadis, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah sesukamu, faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni kamu. Sehingga ada syubhat untuk menegakkan hukuman mati dan mengkafirkan kepadanya. Jadi syubhat ada syubhat berkumpul, ya. Karena kalau tidak, bahwasanya tidak diragukan lagi bahwasanya tajasus ini berbentuk tawali untuk orang-orang musyrik dan bentuk riddah yang mengharuskan dia dihukum mati. Oleh karena itu tatkala datang mata-mata musyrikin, ya, untuk melakukan tajasus, maka amara biqatlihi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya jasus tersebut atau mata-mata musyrikin tersebut dieksekusi mati. Penanya, idan kalau demikian ketika dia dieksekusi mati tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Kemudian saya menjawab, iya. Nah. نعم. وسئل الشيخ صالح فوزان حفظه الله: هل يقتل الجاسوس المسلم؟ فأجاب: هذه جريمة بلا شك. إذا رأى ولي الأمر خطره على المسلمين فله أن يقتله، إلا أن يتوب إلى الله ويرجع ويعترف بخطئه. وقتله من السياسة الشرعية يرجع فيها إلى ولاة الأمور. Syekh Al-Fauzan hafizahullah ditanya, apakah jasus muslim dia dieksekusi mati? Saya menjawab, ini merupakan kejahatan tidak dilakukan lagi. Maka apabila waliul amr melihat bahayanya atas kaum muslimin, maka dia boleh membunuhnya. Kalau tidak, maka dia bertobat kepada Allah dan kembali dan mengakui kesalahannya. Maka membunuh jasus ini termasuk siasah syariah. Maka hal tersebut dikembalikan kepada wulatul umur, kepada para pemegang kebijakan, para pemimpin. Nah. نعم، لعلنا نقف هنا لأن الجواب عن قصة حاطب يطول الكلام فيه، فنرجيه إلى الدرس القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله تعالى أعلى وأعلم.